उपासना करिब सर्वदा online माध्यमे आशीर्वाद पाइब GoogleMeet माध्यमे उपासना करिब सर्वदा online माध्यमे आशीर्वाद पाइब GoogleMeet माध्यमे Hallelujah 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 सिरे करोना आरंभ हेला मानव समाज को मरण ग्रास कला कठोर नियम आनिला सबु प्रशासन स्थगित हेला गिर्जा उपासना मिलन 2019 करोना आरंभ हेला मानव समाज को मरण ग्रास कला कठोर नियम आनिला सबु प्रशासन स्थगित हेला गिर्जा उपासना मिलन जगतर लोके देवे छिन्न भिन्न हेले जगतर लोके देवे छिन्न भिन्न हेले संसार मनरे प्रभु ज्ञान देले संसार मनरे प्रभु ज्ञान देले हालेलुया 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 तारीख 2 मास 21 शुक्रवार एक मनाएले संदीप जरा 16 डिसेम्बर 12टा राति पर्यंत कले आलोचना सोरा प्रेयरग्रुप नामरे कले घोषणा 12 तारीख 2 मास 21 शुक्रवार एक मनाएले संदीप जरा 16 डिसेम्बर 12टा राति पर्यंत कले आलोचना सोरा प्रेयरग्रुप नामरे कले घोषणा तिनी परिवार द्वारा 13/2/21 रे तिनी परिवार द्वारा 13/2/21 रे 12 दिवस सुख देले प्रथम उपासना 12 दिवस सुख देले प्रथम उपासना रे हालेलुया 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 हालेलुया
ଭଜନ ମମତା ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଚାଳକ ଜୀବନ ପାଳକ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଅନେକ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଅନେକ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆସନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରି ଯୁବା ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରି ଯୁବା ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା